Shalom saudaraku. Shalom my brother and sister. Shalom juga buat semua saudara yang menyaksikan secara online ibadah ini. Shalom for our brother and sister who watch this online, this worship. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, Before I said to you the God's word, saya ingin menyatakan kepada saudara I would like to say dengan statement iman. with our faith. Saya mau katakan I want to say dalam nama Yesus in the name of Jesus, kita semuanya all of us tetap sehat-sehat. still healthy. Amin saudaraku. Amen, my brother and sister. Dalam nama Yesus In the name of sekali lagi Jesus, kita semuanya one more time. tetap sehat-sehat. In the name of Jesus, we will be Hallelujah. still healthy. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thanks, Lord. Dan firman Tuhan hari ini And the God's word today, judul dengan satu akronim. I will give the title according to acronym, Jamu jahat. the herbal distance. Ya, jamu bukan maksudnya jamu yang dijual di kedai-kedai jamu. The herbal is not the medicine is sold in the shop, Atau jamu yang digendong oleh mbak-mbak. or the herbal that sold by someone. Tapi jamu di sini maksud saya The herbal that I mean in here, jaga mulut. mind our words. Ya, jaga mulut. Mind our words. Jahat di sini bukan artinya jahat saja. Evil doesn't mean only evil. Coba jahat juga berarti jaga hati. Evil that means also we need to mind our heart. Jadi firman Tuhan hari ini, So today the title of the words God, jaga mulut, jaga hati. mind our mouth, mind our heart. Ya, baik, kita akan baca terlebih dulu ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Right? Today, now we would like to read the Bible in the James 3, verse 9 until 10. Saya baca terlebih dulu ayat 9 dan 10. I will read to you, all of you first, 9 until 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. James 3, 9 till 10. With tongue we bless our Lord and Father, and with it we curse men, who have been made in the likeness of God. Out of the same mouth come both blessing and cursing. These things, my brother, shouldn't be this way. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, The God's word said to us today, dengan lidah kita memuji Tuhan, with our tongue we bless God, we praise the God. tetapi dengan lidah kita mengutuk manusia But with our tongue we curse men, yang diciptakan menurut rupa Allah. which is made the likeness of God. Dengan mulut keluar berkat, From our mouth we can bless people, tapi dengan mulut juga keluar kutuk. but from our mouth also we can. Firman Tuhan do katakan hari cursing. ini, The God's word said today, hal ini tidak boleh. this couldn't be happen. Hal ini tidak boleh. This thing couldn't be happen. Jadi firman Tuhan katakan, jaga mulutmu, jangan sampai kita mengutuk atau keluar kutuk dari mulutmu. So the word of God said we should mind our tongue and mouth, so shouldn't be any curse come out from our mouth. Saudara, kata-kata yang keluar dari mulut kita My brother and sister, the word come out from our mouth, itu tidak dapat kadang-kadang kita kontrol. sometimes we cannot control it. Ada nyanyian lama dari Bob Tutupuli. There is a song by Bob Totopuli, this old song. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. It says in the song that the tongue is without bone, without words. Saudara, kalimat ini mengingatkan kita untuk selalu hati-hati dan waspada This sentence reminds us, my brother and sister, we should be aware dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. with our word which came out from our mouth. Jangan mengutuk, Don't curse. jangan berkata-kata dengan kata-kata yang jahat, Don't say anything, any word that with evil, menyakiti hati orang, hurt someone. kata-kata yang menipu,
the words that deceive, ucapan-ucapan yang menyesatkan, the word that is straight, kata-kata membuat orang menjadi benci, the word that can make someone hate, menjadi sedih. upset. Firman Tuhan katakan hal-hal ini tidak boleh. The word of God said this Jangan couldn't be happen. sampai keluar dari mulut kita. Don't come out from Ini our pesan mouth. Tuhan bagi kita sekalian. This is the message from God for all of us. Kenapa? Why? Karena dikatakan lidah ini dapat mengubah kawan menjadi lawan. Because it said the tongue could make the friend become enemy. Kata-kata ini, kata-kata manusia dapat juga bukan saja mengubah kawan menjadi lawan, The word of man not also can make friend become enemy. kadang-kadang membuat perceraian di rumah tangga, But also can make the divorce in the family. Karena kata-kata suami tinggalkan istri, Husband leave the wife, tinggalkan anak, leave the children, begitu juga sebaliknya. and also Karena kata-kata, because of the word, istri juga tinggalkan suami. the wife leave the husband. Bahkan karena kata-kata, Even more because of the words, karena lidah, because of the bisa tongue, terjadi perang saudara. can become the civil war. Bahkan perang antar negara. Even the war between the nations. Sehingga ribuan manusia mengalami kematian. Eventually, a lot of people die Bahkan kehilangan the tempat loss tinggal. of their home. Itulah dahsyatnya kata-kata manusia. That is how powerful the words is. Maka itu firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6. Therefore, in the Bible say in James 3:9-10, Lidah itu dikatakan seperti api. the tongue is a fire. Lidah adalah api. Tongue is a fire. Bahkan dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 6, api yang dinyalakan oleh api neraka. Even in the James 3:6 said it's a fire from the hell. Lidah itu merupakan suatu dunia kejahatan, Tongue is one of the evil, sumber kejahatan the source of the evil, yang dapat menghancurkan tubuh kita, which can cause destroy bahkan our body menghancurkan roda kehidupan kita. and also destroy our life. Kata-kata kutuk, The curse word, kata-kata yang jahat the evil words, dapat mendatangkan atau menghancurkan kehidupan kita, can cause and or destruct our life. dapat mendatangkan malapetaka, It can the disaster, bahkan even more catastrophe. itulah lidah yang mengeluarkan kata-kata kutuk. That is the tongue who came of curse. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-8 In James 3 verse 8, dikatakan lidah manusia itu it said the human tongue adalah sesuatu yang buas, is something restless, evil, tidak dapat dijinakkan, wild, tidak dapat dikuasai. cannot be controlled. Kata-kata yang jahat, The evil words, kutuk yang keluar dari mulut, cursing from the mouth, dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 8 said in James 3:8, merupakan racun yang mematikan. it is the dangerous poison. Begitulah dahsyatnya kata-kata yang keluar dari mulut kita. That is how powerful the words come out from our mouth. Maka itu firman Tuhan untuk kita hari ini, So the message of God for us today, jaga mulut, mind your mouth. hati-hati dengan perkataan kita. Be careful with your words. Banyak sekali nasihat-nasihat dan peringatan yang tertulis dalam Alkitab. There's a lot of remind from the Bible. Saya akan bacakan beberapa ayat bagi kita hari ini. I will read some of the verse for Di dalam all us Yakobus today. 1 ayat yang ke-26. In the James verse 26, Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. in James chapter 1 verse 26, if anyone think himself to be religious and
and doesn't control his tongue, but delude his own heart, this person's religion is worthless. Jadi firman Tuhan ini jelas sekali bagi kita. So the word of God is clear for us. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-13, In the Psalm 34:14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. turn away from evil and do good, seek peace and pursue it. Kemudian yang ketiga dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, Then in the Proverbs 18 verse 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. death and life are in the power of tongue, and those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequence of their words. Dan di dalam Amsal 21 ayat yang ketiga, And in the Proverbs 21:3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. the one who guards his mouth protects his life. Yang terakhir saya bacakan untuk saudara Amsal 21 ayat 23. And the last I will read for brother and sister, Proverbs Siapa 21:3. memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Proverbs 21:23 said, He who guard his mouth and his tongue, guard himself from troubles. Jadi nasihat dan peringatan firman Tuhan untuk kita hari ini, So the advice from the Bible for us today, jaga mulut, mind our mouth, hati-hati dan waspada. be careful and aware. Jangan mengeluarkan kata-kata kutuk. Don't come out cursing from our mouth. Jangan mengeluarkan kata-kata yang jahat. Don't say some evil words. Orang yang menjaga mulutnya akan terhindar dari kesulitan. The one who guard his mouth will live from trouble. Saudara-saudari kasih Tuhan, My brother and sister, tentu pertanyaannya bagaimana menjaga mulut agar kita tidak mengeluarkan kata-kata kutuk. so the question is, how do we mind our word, our mouth? Bagaimana menjaga mulut? How to guard our mouth? Firman Tuhan hari ini saya pelajari ada 3 hal yang dapat saya temukan. The word of God that we learn today, there are 3 things that we can find from here. Bagaimana supaya kita dapat menjaga mulut, How we can guard our mouth supaya tidak mengeluarkan kata-kata kutuk. so we don't use it to curse. Yang pertama, The first, ya jaga hati. guard our heart, Jadi mind kalau our heart. jaga mulut, ya kuncinya untuk tidak berkata-kata, ya jaga hati. To guard our mouth is the first, we need to guard our heart. Yesus katakan segala atau semua hal yang jahat itu timbul dari dalam hati. Jesus said that all the evil come from heart. Maka itu jaga hati. So guard our heart. Jangan menyimpan hal-hal yang jahat. Don't keep the evil things. Jangan menyimpan kemarahan. Don't keep the hatred. Jangan menyimpan kebencian. Don't keep all the bad things. Kalau itu terjadi maka selalu akan ada kata-kata yang jahat. If that happens, that something bad will come out from our Hati mouth. yang penuh dengan kemarahan, kebencian itu akan keluar selalu kata-kata kutuk. The heart with an angry and hatred will always want to say cursing word. Maka tuh kita Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. So in Proverbs said, guard your heart with all the aware, because from there come out of the life. Jaga hati Guard your heart, dengan segala kewaspadaan. all the awareness. Atau dengan kata lain, jaga hatimu baik-baik. Or in the other word, say we should guard our heart. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Guard our heart with all awareness. Sebab dikatakan dari hati itu akan menentukan hidupmu. Because from the heart will decide your life. Kalau kita suka mengatakan kata-kata kutuk, If we like to say cursing word, itu akan menghancurkan hidup kita. it will destroy our life. Mengakibatkan datangnya bencana. It will cause a disaster. Tetapi sebaliknya, But decided, yeah. kita berkata-kata, mengeluarkan kata-kata berkat. If we say blessing word, Karena hatimu mempengaruhi segala kehidupan. because your heart can affect all your life.
Jaga hati saudaraku, Guard our heart, my brother and sister, terutama terhadap hal-hal yang menimbulkan kemarahan. especially for something that causes us can be angry. Maka itu Yakobus katakan, So the James say biarlah setiap orang itu cepat untuk mendengar, that all the people fast to listen, lambat untuk berkata-kata. slow to react or to Saya say. ulangi, setiap orang supaya cepat untuk mendengar, Everyone fast to listen, tetapi lambat untuk berkata-kata, but slow to say words dan lambat untuk marah. and slow to be angry. Itu nasihat Yakobus. That what the advice from James. Lambat untuk marah. Slow to angry. Biasanya kalau sudah marah, Usually after we are angry, orang tidak bisa kontrol dengan kata-katanya. we cannot control our words. Akan keluar, tek, 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 ya, seperti senjata otomatis. There's a lot of cursing come out like the machine gun. Dan firman Tuhan katakan, And the word of God says, amarah manusia people emotion tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. doesn't do the right or the truth in front of God. Sekali lagi saya katakan, One more time I say, amarah manusia human angriness tidak mendatangkan, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. doesn't do the truth or the right thing in front of God. Nah itu jaga hatimu, So guard your heart. jangan sampai dikuasai oleh kemarahan. Don't let it be controlled by anger. Sebab ketika kita dikuasai oleh kemarahan, Because when we are controlled by the anger, ini membuka kesempatan, it's open a chance, ini membuka celah it's open a hole bagi iblis for the devil untuk masuk, to enter, untuk semakin mengompori, memanas-manaskan hati kita, to hit our heart. sehingga kita tidak bisa menguasai lidah kita. Then we cannot control our tongue. Jadi supaya kita dapat menguasai amarah kita, To control our anger, menguasai hati kita, control our heart, jaga hati kita. guard our heart. Yang pertama jadi jaga hati. The first is guard our heart. Bagaimana untuk menjaga mulut supaya tidak berkata-kata yang jahat? How to keep our mouth to not say the evil words. Yang kedua, Second, saya membaca tadi, kita telah membaca di dalam Yakobus 3 ayat 9. I would like to read from the James Dalam 9a dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. In the James 9a, with our words we bless our God. Jadi supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata kutuk, So in order not to say the cursing word, supaya kita jangan mengutuk manusia, not for us to curse people, biarlah lidah kita selalu memuji Tuhan. let our tongue always praise the God. Maka tadi seperti pujian tadi, Such as just now the song that we sing, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. we praise your greatness, Lord. Ada kata-kata yang lain dikatakan ini, maka jiwaku memuji Engkau. So my soul praise you, Lord. Jadi, ketika kita selalu memuji Tuhan, When we always praise God, kita tidak beri kesempatan untuk lidah kita mengutuk. we don't give a chance to our tongue to curse. Pemazmur katakan, And the psalm say, ya Tuhanku, oh Lord, aku hendak memuji nama-Mu I want to praise your name selama aku hidup. in the rest of my life. Aku mau bermazmur bagi Allahku I want to sing for you selagi aku ada. when I exist. Ya, kita ingat pujian ya, aku. Dan pujian tadi yang seperti saya katakan, Such as the song just now. ya Tuhanku, Oh my Lord, aku hendak bernyanyi bagimu, I ya, would like to sing for you selama aku hidup. whenever until I live. Nanti saudara boleh menyanyi di rumah. Nyanyi kalau ada kemarahan, ada lagi marah, stop marahmu, angkat pujian ini. You may sing this song when you are in anger. You praise the Lord with this song. Memuji Tuhan, Praise the Lord. maka kemarahan itu akan hilang. So the anger will be vanished. Ketika kita memuji Tuhan, When we praise the Lord, iblis tidak ada kesempatan untuk masuk kita. the devil doesn't have a chance to Karena enter us. kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Because the God's presence in front of Amin, us. saudaraku. Amen, my brother and Pemazmur sister. katakan 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau Tuhan. The psalm said that one day 7 times I praise you, Lord. Jadi pemazmur kalau 7 kali memuji Tuhan, pertanyaan saudara berapa kali satu hari memuji Tuhan? If the psalm said
he praised the Lord 7 times a day, and the question is, how many times you praise the Lord? Pemazmur 7 kali sehari. Some said 7 times a day. Apakah saudara cuma 1 kali dalam 7 hari? Is there one time for in 7 days for brother and sister? Saya harap jangan terjadi yang demikian. I hope it doesn't happen. Ya, kita harus selalu memuji-muji Tuhan We should pray and praise to God supaya every time, mulut kita jangan mengeluarkan kutuk dan kejahatan. in order our mouth doesn't produce or doesn't say words or evil. Dengan memuji Tuhan, With praising God, maka lidah kita terhindar dari kata-kata kutuk. so our tongue is different from the cursing word. Yang terakhir, And the last, bagaimana menjaga mulut how to keep or guard our mouth supaya tidak keluar kata-kata kutuk. in order not to say cursing word. Dalam Yakobus 3 ayat 10 tadi In James 3:10 just now, dikatakan, it did say dengan mulut keluar berkat. out of the same mouth come what blessing. Atau saya baca ayat 10a-nya, dan mulut yang satu keluar berkat. And the same mouth come out the blessing. Atau saya ubah, dengan mulut keluar kata-kata berkat. Or from our mouth we produce the blessing word. Jangan sebaliknya, Don't instead of it keluar kata-kata kutuk. come out the cursing. Dengan mulut keluar kata-kata berkat. With our mouth comes out the blessing word. Apa artinya kata-kata berkat? What does it mean, the Berarti blessing dengan word? mulut kita mengucap syukur kepada Tuhan. It means from our word we thanks to God. Jadi kunci ketiga untuk menjaga mulut, So the key factor, firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. the word of God said we should grateful for everything. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Because that what God's want in the name of Jesus for you. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. In 1 Thessalonians 8:18, Jadi mengucap syukur dalam segala hal. and we should be grateful for everything. Mengucap syukur dalam hal-hal yang baik We should be grateful for the good thing. itu gampang. It's easy. Bisa seperti keadaan sekarang. Like the situation now, Semua serba susah. everything is difficult. Bisakah kita mengucap syukur? Can we say grateful? Tapi firman Tuhan untuk kita But the word said to us, mengucap syukur dalam segala hal. we should be grateful in everything. Artinya walaupun kita mengalami kesukaran, It means when we facing mungkin difficulties ada yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, or we facing disease, tetap mengucap syukur. we still grateful. Bukan hanya dengan kata-kata, Not only from the words, tapi dengan hati kita tetap percaya kepada Tuhan. but from our heart. Karena and firman our Tuhan faith. katakan, But in the word of God say, segala sesuatu terjadi, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. all the things happen because God let it happen to come a good thing into our Jadi life. apapun yang terjadi, So whatever happens, yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, which God let it happen in our life, semuanya untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. everything is the good for whoever loves Him. Mengucap syukur selalu. Always be grateful. Dari mulut jangan keluar kata-kata kutuk, From our mouth, don't let the curse tapi come ucapan out. syukur. But the grateful says Ucapan syukur. blessing, Perkatakan firman Tuhan. says the word of God, Perkatakan kata-kata iman. says the word of faith. Nah, itu sebagai ungkapan ucapan syukur kita. That is the expression of our gratefulness. Jadi saudara-saudara yang kasih, So my brother and sister, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. this is the word of God made Jaga for mulut. today. Jaga hati Guard our heart untuk and guard selalu our memuji mouth Tuhan, to always praise the untuk God. selalu mengucap syukur. Always say thanks to God. Maka kita akan terhindar dari kata-kata kutuk. So we'll be stop saying the cursing words, Sehingga berkat Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. and the blessing of God will come upon our life. Amin. Amen.